Zoul Flaman, salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'était prévu de nous rendre les déclarations Chérif Mellal, les déclarations de l'avocat de la GSK, et dire l'annulation de l'Assemblée Générale extraordinaire. Les documents différents comme quoi Nassim Ben Abdelrahmani démissionné. Bon, de nous rendre point par point, c'est l'annulation de l'Assemblée Générale, l'ordonnance est défendue par la justice. C'est l'avocat du club ce qu'il a dit. Je pense que Dagui est expliqué dans ce maladie se au maximum de la situation. Le capital détenu par le conseil d'administration est inférieur à 20%. Mais même, admettons, même l'indice de Kayagi, le président du conseil d'administration, il a un délai de 3 mois. Il a un délai de 3 mois pour remédier à la situation. Dans le cas contraire, c'est à partir de là que un actionnaire, il a le droit de voir le tribunal et de demander une ordonnance pour une assemblée générale. Bon, les décisions de justice, on les discute devant les instances judiciaires. On n'a pas le droit de discuter une décision judiciaire en dehors des instances judiciaires compétentes. D'accord? Il va faire une décision judiciaire, mais Allah يبارك مستعجل راه يقول يشعر يا لوا يا les voies de recours légales مستعجل راه يروح هذه ويا la justice avec demande l'annulation c'est ce qu'on a fait on a fait ça on a suivi la procédure légale à l'ordonnance défendue pour l'Assemblée générale. Le recours que j'ai introduit, je l'ai introduit au nom de la GSK en tant que personne morale. Ce n'est pas au nom de X ou de Y. Il faut bien le préciser. Parce que vous êtes chômage, j'envoie la réseaux sociaux, bon, spécifiquement, M. Nassim Ben Abdelrahmani. Je le dis encore, j'ai introduit, le recours a été introduit au nom de la GSK. Ce n'est pas au nom de M. Ben Abdelrahmani. M. Ben Abdelrahmani, ce n'est que le représentant légal de la société, autant qu'en sa qualité de directeur général. Point. Donc, c'est pas d'une affaire de la justice, une huissier de justice, il essaie de convoquer les actionnaires. C'est le droit à تخدم un recours في l'ordonnance guinéenne يديفون لأن كترونا كذي les affaires juridiques. La GSK تخدم un recours et l'affaire juridique il a été accepté ثم ويذون قبيله على le recours guinéen زمرنا نخدم appel ما إلا وين كتخدم appel اللي ثلوثكي bon il a tout expliqué. C'est un truc normal نتولي dans toutes les affaires juridiques نتولي tout le temps وقد يخدم la justice soit تفك الحق تمنتوني الماجسترا soit دي maintenir la décision يهنس soit ديوغا لا décision دي accepter المعارضه دي accepter ويدي يخدمنا recours دايقي قلندقس. Il y a rien d'extraordinaire. Tu vois la décision est qui vraiment c'est la parole dominante dans tous les débats. Un Michelmi a refusé. Un Michelmi a été refusé. L'avocat يخدم la justice, il y a des faits qui ont été proposés et les mecs ont accepté le recours. ثورة نوضع les déclarations وقبل نهدى في les déclarations شريف ملال يفرضوا documents sur les réseaux sociaux comme quoi Nassim Ben Abdelrahmani a démissionné. كاين يساعد داك ذاتي un document comme quoi مدوار يديميسيوني la ligue. Voilà, ça c'est le document. Voilà, علاش je me rappelle on a caché la signature parce que voilà c'est مدور هنا يكون سكانال caché la signature non mais il a démissionné, je vous le confirme. يشاهد un document, il a démissionné officiellement. Voilà, mais tu vois des documents de club circulent dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'une page Facebook? Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne YouTube? Qu'est-ce que c'est un compte Instagram? des choses. C'est un truc qui يزمر تخدم n'importe qui يزمر تخدم ما توالي des documents d'une société
privé, une société par action, les documents INS, d'avoir dans des pages, donc il n'y a pas de professionnalisme, utile il y a le professionnalisme. وإذا قد نوض les déclarations de Chérif Mellal, idéal comme d'habitude, donc on s'attendait à des déclarations de Chérif Mellal, mais on s'attendait pas à des déclarations qui des soufrasegui, parce qu'il y aura le def le CSA, il y aura le def Jafrait Mouloud, il y aura le def مكيسي سمانتا une contre-attaque à يخدم et les actionnaires et précisément le président du CSA Jafrait Mouloud. l'avocat لأن جانا سيديون سوسو مالا فزال يعني منو غادي يكمل أنا يروح البريزيدون لو بريزيدون du CSA Idrissa غادي يخدم نحسب l'intérêt de la GSK غادي يخدم l'intérêt de quelques personnes parce que غادي الوقت تماكيا غادي يخدم غادي convoquer une assemblée pour casser la dynamique la nouvelle saison قلنا dans le podium قلنا en pleine qualification inchallah prochainement نلعب un match de la coupe de la CAF c'est un match très important نلعب لنادي المالي بس تولي chaque semaine on reçoit des attaques يعني بشكل ديستابيليزي لي جوار ديستابيليزي لي كاشانين ملاح كنا الا يوندينا يفكي دينا ليف كي خاطر حاشا سيتي باركوري باريكري لا il y a un mois, خلصنا سيوتي ليكيب خلصنا à peu près 12 millions de dinars. 17 millions 500 dinars, نتسلس اللي دعواتي به اللي ندير جكاع سني كان ريبوندي تنا oui là non. Ils nous ont pas répondu jusqu'à aujourd'hui, ni oui ni non. Les Dawat TV de l'année passée, ils se laissent sur la liste. Encore dans ce que c'est dit au Nadal. Et encore, l'année, les remboursements de la Coupe, la Champions League d'Afrique, l'Indien, ça a fait 19 millions de dinars. Là, on a repris la Coupe de la CAF, 19 millions de dinars, Mazel. On dit que ça donne le professionnalisme. Voilà les problèmes que j'ai à هذا la Ligue. Quand la Ligue professionnelle, les Dawat TV, الحوايج جنيرة. ماشي كان نشتري. جلسة دونك 2 mois 3 mois جلسة تصفو مليح بريزيدون ملي تقولوا دابا وحنا شي مليح بريزيدون سكنز مالانسا بس لي نورمالي نبدا بس لي بيسبوسيدير ان شاء الله في لا دوزيام ايتاب on va l'attaquer à partir de la semaine prochaine. Donc si on comprend bien, Président, il n'y aura jamais du CSA au niveau du conseil d'administration. Jamais des majoritaires. Voilà, il y a قسم ترافيك داخل. يوم دينار يوم تكايو الستاتيو 2018 تاع البريزيدون دي سي اس متبعني. ايوا البريزيدون دي سي اس ان 2018. ما لا تغلط. غلط على الستاتيو 2018 راه نطلع مثلا البريزيدون دي سي اس. بريزيدون راكم نيفغ نزار بيسك لي ريزولتا لا سول سي ما كيستيون ما شاف لي لوان ما شاف لي لوان كي Ma question ne porte pas sur ça, Président. Il le club commence à réaliser de bons résultats. Donc, les perspectives, justement, il y aura le club le football. Est-ce qu'on peut savoir les grandes lignes de votre futur, je sais pas, le programme? On se concentre sur le match Mali au retour à Tassib de la GSK. تفرح مفرجن تفكرت شويه كلك سكوب او ماتش on va prendre des décisions après le match ان شاء الله قص الحوايج جايين à commencer par je ne suis pas dernier voir les supports شو la priorité de la direction قص الحوايج ماشي لا بريوريتي de la direction de la ديجا لا جي اس كان سافيديس سيما اولمبيس ماشي تقييم الجوفي ماشي السياسه يديسيدي لا سي اس بي أمريكا كنا نشجع الصغارات مسيد مولود نتصاوب جادية هادي سفان نقول الماجوريتير لي سي اس ديال لا جاسك من بعد نفك بوكو ديال طايون بعد Et sur le plan financier, est-ce qu'il y a des assurances pour... لا أنا كنا ملي كلا بنيادم تم زواروث سي les anomalies يقلن داخل السي اس ا l'entrée les anomalies يقلن داخل السي اس ا لانت اينيك طاروني السي اس ا نيرسي دسمي دي فازلا فيه هضرات نيرد ونان داك لي سيبورتور لا جي اس كا وذاك كيتابع ليكيبا كيناند بلي سي امبوسيبل نفتح الكابيتال مونو غالارا 2010
سي امبوسيبل انوغال انزر شحال يتسوى ليكيب كي شحال يتسوى الكلوب كي شحال يتسوى الشركه كي مونو على 2010 ما يتحسفظ كيني لا ديريكسيون من لا ليغ لان دوبي 2018 وتساوي دور تنقصد كوينيك ضراني لا جي اس كا دوبي 2010 في نيمبورت كيل سيكتور داخل لا سوسيتي كاع تفضل داخليتي لا شك في لي ترونسفير لا نشك لي ديزينياسيون دي ممبر للسي اس لي زاكسيونير لا نشك شحال يدري منين لي زاكسيونير كاينين انا في بلي لا شك لا نكرا راني صوم ديكلاريني نوتر صوم رولنا في لي زامبو دونك يا دي شوز اندا ذاكي نثيد ونتعاود نثيد ذاكي لا جوستيس هذا ديك شمن الا قلي زافير كاع دون طون جوستيس الا قلي زافير كاع دون طون جوستيس باش نسعو ان فيرديكت فالابل انظر امك اندا انوا امرمي انظر لي فيريتابل انفورماسيون on va plus s'appuyer je vais plus croire on va croire les documents on va croire اين تتسن الكونكري والكونكري اذا شو ديقار نزراوك بلي اوفيسيوزمون نزرا بلي لي زاكسيونير كي sont corrompus صباح كاع هضره في لي فيدراسيون لي بلي corrompus لانتسنات كي sont pas corrompus نايوث جزر القمر الكومور qui n'est pas corrompu ça c'est un deux équipes trois équipes et c'est les seuls qui sont pas corrompus les fédérations africaines 54 fédérations si Wayewith qui n'est pas corrompu جزر القمر oh donc نكون نزرب بلي sont corrompus officieusement نبغى نزر بلي sont corrompus officiellement ذاكي باش نزر يلق l'intervention de la justice يلق باسكو ما بغانا كاموفلين الكاموفلين انا كي خدمن دوبي 2010 الشريف ملال non كاين سيد الغشي كي نون با في aucun pas en avant ou révolutionner l'équipe la GSK c'est un club c'est une société ماشي سوا الفوتبول عندي لا الهوند عندي لا الباسكيت عندنا انت لي ديسيبلين نظام عندنا انت زيكينغينيش فيلد 2007 2008 زلا كوميم بتيت ايكيب دو هوند نداز لا ليكيب كاين لا هوند ديسباري le CSA il doit dire des messes le CSA c'est pas de savoir comment on va payer les joueurs parce que comment on va payer les joueurs c'est un travail de comptable et le comptable là يخدم غيني après un comptable ne fait pas bien son travail tu peux le virer il y a un conseil d'administration qui sera élu par le CSA mais باش نوض le CSA اللي décide dans l'équipe première il a قال لي majoritaire وذاكيني يدي فاشك امشي قرا ماجوريتير ناد بلي لو كابيتال ليكيب وزنزراره وباش نزار الكابيتال ليكيب اللي كنخدم لي بيلو ولي بيلو تواخذ مني 2010 تواخذ من راي 2017 2018 2019 2020 نو اتواخذ مني 2010 باسكو زرير بلي ما تواخذ مني 2017 2018 2019 2020 دونك لو راني شريف ملال ما خير عندنا في 2 مليار نا 3 مليار دو ديفايونس كويني ضران دي ليكيب مي كنت نخدمو قبل لي زاكسيونير كنت كشمنا الحبس نزرات و سي سا دون تو لي كلوب كنت نخدم مولود ديال سوناتراك با مال داكسيونير با مال دو دي زومبلويي كشمنا الحبس سي بور سا توافد حنا لي الكابيتون لي زيكيب كاينين ولا جي اس كا نناد بلي البروبليم يقلان ديال لا جي اس كا سي با ان بروبليم سبورتيف pas un problème sportif jamais qu'il est un problème sportif parce qu'un problème sportif le sport il est simple l'un des joueurs 22 30 des joueurs il a l'entraîneur il a le préparateur physique il a le préparateur psychologique il a un chargé d'études de vidéo l'un les petites catégories الخدمن التنطرينين هذا الهفن اداون لي ريزولطا كي فونكسيوني الفوتبول لكن يقلعوا الفوتبول mais le problème de la GSK c'est un problème politique كل يوم يبغى ديسيدي لين كرا بغا نتاوين رداكي شتون غير ايديولوجيك فوالا سي تو جامو كون كنخنا وندني ستا بروبليم سبورتيف ونجي يقارن ستا بروبليم سبورتيف فريق عريق فريق كبير بغانا ديرينا مرجع يكشيني باش تيري مرجع الا قتيري قبل من لي سيبورتر مرجع ميم سي لي سيبورتر مرجع انو سي با لي ميور
شتيني لا جي اسكا باش تمشى بها الاهلي لقيتي لي سيبورتوريك تسيبورتي من الاهلي، تمشى في لي سيبورتور الاهلي، تمشى في ما انا ميم با لي سيبورتور باماكو، باماكو اخي راه يا حبيبي باماكو هذا وين الغيضه تشرحن تربحنا في خساره ليكيب بنسون اي مالوريزمون تا وين لي تيتر دي زيكيب افريكانيك تا وين لي تيتر ولا يمكن سي با ان بروبليم سبورتيف ذا كيدير كذب وكيد يقان سي ان بروبليم سبورتيف كوم كوا يا با دو بروجي سبورتيف ولاش سي فو سي ان بروبليم بوليتيك وكل يوم يسعى وين مو يتسنى et on l'a vu نناتي دوبي 4 نا 5 جور نا 6 جور نهضر في لي باج كيني خاطر شحال يفرداني نهضر دوبي دو زوم ميثورا نتبريسيزي باسكو يفاني مويت تناغن يفاني ودي ما دني لاني دوكيمون الكلوب يك تسيركولين ذي لي باج كي سيكيا لالوش او يديف كان دوكيمون ياكيني ان وقتيني نكبرك جديد لا ميرد مين كتفانا غد انك تسوالي ضيد نكاز كمان نقدر حاجه وتسعر المعنى يدفقر ذكو فرد يدنا ذاك الشيء نقدر حاجه وسعر الصندي وي مي لي باج كيني يسعى 17000 اثني تابعين انواث واقي سي كي انواث on se pose pas la question parce que نكوني ذولي تبع كان نهار كان رحت كان نزات ذولي ايني سدندني راس تبعن فوالا كون عندنا قيمه ديال هنا ورثي مليلي صحيت